Jiu-Jitsu World Championship 2026 resmi berakhir setelah 9 hari penuh persaingan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ajang ini diikuti lebih dari 1.500 atlet dari berbagai negara yang bertanding dalam sejumlah kategori usia dan disiplin, termasuk para jiu-jitsu. Uni Emirat Arab tampil sebagai salah satu negara dengan perolehan medali terbanyak, mengoleksi 65 medali, termasuk 18 emas, sekaligus meraih gelar juara dunia di kategori adult dan under 21 Newaza. Salah satu momen inspiratif hadir dari atlet para jiu-jitsu asal Brasil, Nelson Cabral da Silva Junior atau Juninho Cabral, yang berhasil meraih medali emas pada hari terakhir kompetisi. Juninho Cabral, yang lahir dengan kondisi thalidomide syndrome, tidak menjadikan keterbatasan fisik sebagai penghalang. Perjalanan olahraganya dimulai dari sepak bola hingga berbagai cabang olahraga lain, sebelum menemukan kecintaannya pada jiu-jitsu pada 2019. Kejuaraan dunia ini menjadi panggung bagi para atlet untuk menunjukkan semangat, perjuangan, dan kekuatan dalam olahraga bela diri. Fala galera, Nelson Cabral da Silva Júnior aqui passando para vocês para falar que eu sou campeão mundial do Brasil para o mundo, de Itiquira para o mundo. Obrigado Shogun, obrigado cada um da torcida de vocês, obrigado Emirates, obrigado aqui os Emirados Árabes, obrigado galera, todo mundo aqui incrível, tô amando os Emirados Árabes, Abu Dhabi incrível, obrigado cada um de vocês, recepção. Vai Brasil! Os! Sports here on May 9, final day of the Jiu-Jitsu World Championships. We welcome our para-athletes from around the world. Vamos, Tuba, vamos subir? Não tem nada aí, Tuba, vamos sair. Team Angola. Let's go, guys. Let's go. 6 fights. And also make some noise for Team Angola. Well done, guys. Well done. Good fight. Good fights. Your silver medalist representing Ukraine, Oleksiy Himenchuk. Your gold medalist and now world champion representing Brazil, Junior Nelson Cabral. World Championships. Mongolia, World Champions. Many congratulations. And congratulations, Team Angola.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.